Boss. Challenge tika. Ha? I-challenge tika. Sa man? Imna ning sudyo. Kani ah. Kani? Human? Kung mainom ko ni. Tika 1,000. Tarong ba? Lagi. Bayadaan? Binuang na imo eh. Wala. Bayadaan. Inom ko Di, ni. scammer ba ka? Ako pa na scammer. Ikaw Scammer? pa inom sa kuha. Bayadaan. Para sure bulta. Inom ko ni mo. Alam ka mo, balibad. Di ko ni mo bayaran. Hey. Nara oh. Inom mo naman ka ha? Inom mon. Ha? Hotda ha? Inom ray sabot. Binuang ang bina. Inom ray sabot. Huwag ka nag-ingon nga hot doon. Hot doon. Muna, nahatag na ni mo. Inom ra. Dapat hot doon na mo dito sa utsa. Inom ra. Huwag ka na ingon hurot. Dito. Horot. Naipa 1,000 na hot doon. Hot doon. Tama ba? Lagi. Lagi hot doon ako. Biba yan. Talitik kayo. Hot doon ako. Kira. Wala nilain? Basic ram kayo ni ay. May 2,000. Dugangin ni be. 13. Ay, 3. Nga gana ko. Kanang straight yun, laro. Pila? 3,000? 3 na. 5,000 na daan? Kuan bidali. No. Pwede 3 Daw. 1, 2, 3, 4, 5. Kini, kwarta. Ugma na po da. Street. Hello, street yan. Hello. Ito nga. Sayang. Basic. Hindi. 1, 2, 3, 4, 5. Ugma na po. Wala, nag-inom. Punta pero lanag. Ina mo, sakit na putian mo. Boss, okay lang ka, boss? Pula no, gignaong, boss. Okay ra. Nagngisi na, magigikaw na isa. Ngisi Japo. Ikaw na ba kay kuanta? Nibalanta. Hindi na kabulong ganitong cellphone. Ina side view na.